नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सिंचन ने कहा, मैं स्कूल में शुरू से ही प्रथम स्थान पर रहा हूं। मैं माध्यमिक विद्यालय में अच्छी रैंक पाने की आशा कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी अच्छी होगी। मैं भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल के शिक्षकों ने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने कुल 9 निजी ट्यूटर से अध्ययन किया। मुझे रात की अपेक्षा दिन में पढ़ाई करना अधिक पसंद है। माध्यमिक विद्यालय के लिए कोई विशेष समय नहीं था। जब भी मन करता मैं पढ़ाई करता था। जो लोग माध्यमिक में नए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उन्हें पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 1 सिंचन नंदी, 5वां 2 मुनमुन नंदी, सिंचान की माँ। ঘন্টা পড়াশোনা করি? ঘন্টা মানে আমার তেমন কিছু দিনে ফিক্সড থাকে না, যেদিন যেমন ইচ্ছে তেমন। টিউশন মাস্টার আছে ঘন্টা? কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে? ভবিষ্যতে কী হতে চাই? ইঞ্জিনিয়ার। স্কুলের শিক্ষকরা কীভাবে সলভ করে? স্কুলের শিক্ষকরা কীরকম সলভ করে? স্কুলের শিক্ষকরা খুবই সাপোর্টিভ ছিল, প্রত্যেকটা দিয়ে আমাকে সাপোর্ট করেছে। এই সাফল্যে তো মানে ভীষণ আনন্দ আমরা, এতটা আশা করিনি যাক, মানে ভেবেছিলাম যে ও একটা ভালো ফল করবে, তবে এতটা করবে সেই আশাটাও আমরা করিনি ছেলে কত র্যাঙ্ক? ছেলে 5th হয়েছে। পঞ্চম? হ্যাঁ, মেধা তালিকা পঞ্চম স্থান। ছোটোবেলা থেকে কীভাবে দেখতেন? ছোটোবেলা থেকে গাইড বলতে আমিই করতাম। বাবা তো মানে সবসময় অফিসে থাকতো, যে কোনো স্কুলে নিয়ে যাওয়া, যদি ওদের স্কুলের গাড়ি থাকতো, আমি মানে বেশিরভাগ সময় মানে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এ করা, স্কুলের মানে হলে পরীক্ষা হলে সবসময় ওদের সাথে যাওয়া এ করা। তারপর মানে সবসময় ওদেরকে টিউশনটা তো ছোটোবেলায় দিইনি, আমি ওদেরকে গাইড করেছি। মানে ওদের পড়াশোনা 9টা পড়াশোনা নিয়েই থাকতো। রাত্রির অবধি পড়তো, ও রাত্রে পড়তে বেশি ভালোবাসতো। রাত 3টে 3:30 কোনো ব্যাপার না। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।